एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किड्स वर्ल्ड बाय कौर। आज मैं किड्स के लिए लेके आई हूँ फोनिक्स साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स A to Z। साउंड को कैसे प्रोनाउंस करना है उसके लिए मैंने यहाँ हिंदी में भी जो हैं साउंड्स वो लिख दी हैं। लेट्स स्टार्ट। ए एप्पल। बी ब बॉल। सी क कैट। डी ड डॉग। ई एलिफेंट। F fish। G got। H horse। I igloo। J jug। K kite। L lion। M mango। N nest। O orange। P pigeon। Q queen। R rabbit। S sun। T tiger। U umbrella। V van। W watch। Xmas tree। Y yak। Z zebra। ये कार्ड्स जो हैं ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से या बुक शॉप से मिल सकते हैं। आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं।